हाय फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून आपण समस्त मो तरफ नमस्कार। आशा करुँची आपण मैंने समस्ते भलरे थे मुझे भलरे अच्छी। चलतु वीडियो आरंभ करवा किंतु वीडियो आरंभ करने पूर्वर आपण मन को किसी तो करने पड़े जोटा कि आपण मैंने समस्ते जानीगले तथापि मु आउ थे मन पकई दूची। जदि आपण मान भितर कहीं जदि आज मो चैनल नुआ था प्लीज प्रथम चैनल टी सब्सक्राइब कर दिंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करंतु जहाँफल मो नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपण मान पाखरे खूब शीघ्र पहुँची जीव आपण मैंने मत सपोर्ट करेंगे आगू को जीवाई। ताले चलतु वीडियो आरंभ करवा किंतु हाँ जो मैंने एते पर्यंत मत सपोर्ट करी आसुचंदी सेमानकु तो प्रथमे मोर बहुत बहुत धन्यवाद। ताले चलतु आरंभ करवा। आज आसतु आमे मिक्स भेज करी बनैबा बहुत सहज, खाइबा भी बहुत टेस्टी। आपण माने देखि पारुथिबे केडे सुंदर से हमर तरकारी रेडी होती जोटा कि आपण माने भात रुटी रे भी खाई परिबे। ताले चलंतु आरंभ करिबा। सेति पई आमे गैस ऑन करिबा, पैन बसेबा, तेल दबा, गरम हेले आमे वेजिटेबल आपण माने आपणक हिसाब रे नेबे। मु एथिरे देइछि फूलकोबी, बीन्स, गाजर, मटर छुई, पियाज भी मोटा मोटा बड़ बड़ आकार रे आपण माने काटिबे। ता सहित कैप्सिकम किछि नेबे। एकु एबे आपण माने फ्राई करिवे 5 रु 7 मिनिट पर्यंत भल भाव में कुक करिवे। बेसी भी कुक करबा आवश्यक नहीं, मात्र 5 रु 7 मिनिट हेले यथेष्ट। कारण हमर 5 रु 7 मिनिट भितर आपनकर जो बीन्स आ कैप्सिकम एगुड़ा तो हल्का सीझी जाए किंतु फूलकोबीटा सीझी न थाए। किंतु फूलकोबी भी बेसी हमर फ्राई करबा दरकार नहीं, 5 रु 7 मिनिट केवल फ्राई करिवे। ये हमर हल्का सीझिले यथेष्ट। एबे आमे कोन करबा ना सबु वेजिटेबल गुडी को बाहर कर दबा। आपण माने आपणक चॉइस हिसाब रे परिबा नै परिबे। एबे आमे कोन करबा ना एथिरे आउ किछि तेल दबा। तेल परे आमे किछि जीरा दबा, सुखिला लंका दबा, तेजपत्र दबा, बड़ अलैच, छोट अलैच, लवंग, दालचीनी, गोलमरीच आपणक हिसाब रे जहाँ भी गोटा गरम मसला एथिरे ऐड करि परिबे। एबे आमे कोन करबा ना एकोटिए फ्राई करबा। गैस रो फ्लेम को मीडियम रखिथिबे, किछि सेकेंड पई केवल फ्राई करबे। तापरे आपण माने एथिरे 2टी पियाज कटा देबे। पियाज देई एकु किछि समय आपण माने फ्राई करिवे जते पर्यंत आपनकर ये कलर चेंज न होइछि, पिंक पिंक टाइप रो न देखा हिछि, सुनेली टाइप रो, सेते पर्यंत आपण माने टिके हल्का खाली फ्राई करिवे। तापरे आपण माने एथिरे कंचा लंका आपण माने जदी राग भल पांती खाइबा पई अधिका चाहंती तो से हिसाब रे आपण माने कम बेसी करिवे। तापरे आपण माने एथिरे अदा रसुण छेचा देबे किछि। तापरे आपण माने किछि समय कुक करिवे, 1 मिनिट पाखा पाखी कुक करिवे। कुक कर सारा परे आपण माने कोन करबे ना 2टी टमाटो एथिरे देबे कटा। गैस रो फ्लेम को आपण माने लो रखिथिबे। ता सहित आपण माने एथिरे किछि काजू 8टी भलिया काजू देबे जोटा कि भिजेई की रखिथिबे, आगुरु पानी रे भिजेई की रखिथिबे, सेही काजू एथिरे देबे। एबे आपण माने एको किछि समय फ्राई करबे। टमाटो जते पर्यंत सॉफ्ट हेइनी सेते पर्यंत। टमाटो सॉफ्ट हे गला परे आपण माने को बाहर कर देबे। ठंडा हवा पई पूरा पूरी छाड़ीबे। ठंडा हे गला परे आपण माने ग्राइंडर जग रे एको देई ब्लेंड करिवे। किंतु आपण माने जते बेले ब्लेंड करिवे तेजपत्र, दालचीनी, अलैच ए सब को बाहर कर देबे। बाहर कर दे कि आउ जहा रहिला ताकू दे कि आपण माने गुटे स्मूथ पेस्ट बनाई नेबे। एबे ये हमर स्मूथ पेस्ट बनी गला, ताकू एबे हमें साइड कर दबा। एबे आपण माने सेही पैन रे किछि तेल देबे, बटर देबे, पियाज कटा देबे, ब्राउन हला पर्यंत को फ्राई करिवे। तापरे आपण माने एथिरे किछि कंचा लंका देबे। आपण माने राग जदी अधिका खांती तो देबे, नहले नाही। राग आपणक हिसाब रे लंकार परिमाण टी कम बेसी करिवे। ता सहित अदा रसुण पेस्ट देबे, कसूरी मेथी देबे। एबे आपण माने एथिरे किछि लंका गुंड, लंका मु आपण मान को जणैछि आपणक चॉइस हिसाब रे जदी राग अधिका खांती तो देबे, नहले को स्किप करिवे। एबे आमे एथिरे किछि काश्मीरी लंका गुंड दबा कलर पाई। ता सहित धनिया गुंड दबा, किचन किंग मसला दबा। एकु एबे आमे एबे भलो भाबरे मिक्स करिबा। ड्राए हेले जदि आपनकर मसलाटी ड्राए हो जाउछि तो आपण माने एथिरे अल्प टिके पानी भी ऐड करि परिबे। अल्प देबे, बेसी देबेनी। पानी दे पुणी किछि समय एको कसिबा। 1 मिनिट रु पाखा पाखी कसी गला परे, बास्ना आसी गला परे आपण माने एथिरे गुटे टमाटो कटा देबे। ता सहित किछि लूण देबे,
ଧଣିଆ ପତ୍ର ଦେବେ କଟା, ଆଉ କିଛି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପୁଣି କଷିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମସଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶୁଖିଯାଉଛି, ଡ୍ରାଏ ହେଇଯାଉଛି, ତ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ପାଣି ଅଧା କପ୍ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଯେମିତି ମସଲାଟିକୁ କଷିବେ, ପୋଡ଼ିବେନି ଜମାରୁ, ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ତେଲ ଅଲଗା ହେଇଯିବ, ବାସ୍ନା ସୁନ୍ଦରସା ଆସିବ, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବେ ବା କଷିବେ। ଯେତେବେଳେ ତେଲ ଅଲଗା ହେବ ତ ଆପଣମାନେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଫ୍ରାଏ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ପରିବା, ସେଇ ପରିବାକୁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଆଡ଼୍ କରିଦେଇ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବେ। ମିକ୍ସ କରିନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ କିଛି ପିଆଜ ଟମାଟୋ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ, ତାକୁ ଏଥିରେ ଏବେ ଆଡ଼୍ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଆପଣମାନେ କିଛି ସମୟ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ଫ୍ରାଏ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ପେଷ୍ଟ ବନେଇକି, ତାକୁ ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବେ। ଦେଇ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜଗ୍ରେ ମସଲା ଲାଗିଗଲା, ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ହାଲକା ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଏଥିରେ ବି ଢାଳି କଷିବେ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ତରକାରୀଟି ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ରୁଟି ଭାତ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଖାଇପାରିବେ। ୟାକୁ ଏବେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ କଷିବେ। କଷି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଲୁଣ କିଛି ଦେବେ। ଲୁଣ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପନିର କ୍ୟୁବ୍ ବି ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ପନିର ଫ୍ରାଏ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏମିତି ଦେଲେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଆଉ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତ ଫ୍ରାଏ କରିକି ବି ଦେଇପାରିବେ। ଦେଇ ୟାକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମିକ୍ସ କରିବେ। କୁକ୍ କରିବେ ଯେଉଁଟାକି 10 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିଦେବେ। 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ କୁକ୍ କରିବେ। 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ କଭର୍ ଖୋଲିକି ଦେଖିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଅଧା ଅଧି ହେଇଯାଇଥିବ। ଏବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଥିରେ ଫ୍ରେଶ୍ କ୍ରିମ୍ ନେବେ। ୟାକୁ ତ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ମିକ୍ସ କରିନେବେ। ମିକ୍ସ କରିନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରେଶ୍ କ୍ରିମ୍ ଅଧା କପ୍ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତରକାରୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଗରମ ମସଲା କିଛି ଦେବେ, ଆଉ କଟା ଧଣିଆ ପତ୍ର କିଛି ଦେବେ। ଦେଇ ୟାକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିବେ ବା ଘାଣ୍ଟିବେ। 1 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିକ୍ସ କରିବେ। ମିକ୍ସ କରିନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ତରକାରୀ ପୁରାପୁରି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ପନିରକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଦେଇପାରିବେ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ତରକାରୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ପ୍ଲେଟ୍ ପୁରାପୁରି ସଫା କରିଦେବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଭଜା କସୁରୀ ମେଥି ଟିକେ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ତାପରେ ସର୍ଭ କରିବେ। ଭାତ, ରୁଟି, ନାନ୍, ପରଟା ଯେଉଁଥିରେ ଚାହିଁବେ ଆପଣମାନେ ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ। ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ନିଜେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ମୁଁ ତାହେଲେ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖାହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି। ମୋତେ ତାହେଲେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।